यही कहना चाहूँगा कि आज ये विवेकानंद विद्यालय की तरफ से जो आयोजन किया जा रहा है शानदार आयोजन है और ये जो समागम है इसे देखकर मैं ये कहना चाहूँगा स्वामी विवेकानंद आज जो जयंती इस जयंती पे आयोजित ये युवा दिवस जो मनाया जा रहा है ये हमारे राष्ट्र निर्माण में एक अहम योगदान करेगा और जो हमारे आज के बच्चे हैं ये आगे चलकर हमारे राष्ट्र निर्माण को सफल बनाएंगे और ये एक आज जो शुरुआत है इनकी तरफ से हमें लगता है कि पिछले बीच में कुछ दिनों के लिए कोरोना ने काफी परेशान किया था और इस प्रकार के आयोजन नहीं हो रहे थे मगर आज ये आयोजन हुआ है और ये आयोजन कंटिन्यू होते रहना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि ये आयोजन कंटिन्यू होगा जिससे हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलती रहेगी और ये जो अवसर है इस अवसर पे स्वामी विवेकानंद के कृत्यों को याद करने का अच्छा अवसर है और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर हम सभी को चलना चाहिए और उनके द्वारा प्रशस्त मार्ग पर हम सभी को चलने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। नेशनल यूथ डे खुंनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय भारत हादरनि माखासे युथफोरखौ फोजाखांनाय बा माखासे युथफोरनि साननाय हनायफोरखौ ना जों बिसोरनि साननाय हनायजों लोगोसे भारत हादराबो जाहाथे गुस्लायलाङो बा मोजां युथफोरानो मानोना हादरखौ दैदेनो नालाय स' बेनि थाखायनो जों दिनैहाय नेशनेल युथ डे बेखौ प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो जों बेहाय बे प्रग्रामखौ खालामदों आरो काजलगाव बाजाराव आरो बेनो दिनै स्वामी विवेकानंदनि जन्मदिन स' बे स्वामी विवेकानंदनि जन्मदिनजोंनो लोब्बा लानानै जिहेथु 12 जानुवारि स' बे दिनखालिनो जोङो नेशनेल युथ डे जों बेखौ फालिनाय जादों गाजा गोमजायै भारत नाङैनो बे नेशनेल युथ डेखौ फालियो बेनो स्वामीजिया भारत हादरनि थाखाय गोबां सानोमोन भारत हादरनि मोजांनि थाखाय सानोमोन बिथाङा माब्रैबा युथफोरखौ फोसाबनानै भारत हादरखौ फोसाबनो हागोन भारत हादरनि मोजां बेफोरखौ सानखांनाय दङमोन बिथांनियाव स' बिथाङा बिनि थाखायनो कन्याकुमारियाव जेनोखि रक मोनसे अन्थाइ थाफायाव जिरायनानै बिथाङा मेडिटेशन खालायदों सानथाम हर हरथाम 25, 26 आरो 27 स' बिथाङा बे सानथाम हर हरथाम मेडिटेशन खालामखांनायनि उनाव बिथाङा रिजाल्टखौ मोननो हादों बेनिखायनो जों दिनैहाय बिथांनि जन्मदिनजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनि युथ नेशनेल युथ डे बेखौ फालिनाय जादों। सिगां बोसोरावबो फालिबोदोंमोन जों सिगांनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दङ देग्लायहाय जोङो बे काजलगाव बाजाराव लाबोदों जोङो जोंनिनो फरायसालियाव बा जोंनिनो स्कुलाव बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जायो। आसलते आमार जी सर्बत्यागी सन्यासी स्वामी विवेकानंदर आजिर दिन जन्मदिन हिसापे आमी समग्र भारतवर्षे पालन करि आहिছো এই কাৰ্যসূচীৰ এক অংশ হিচাপে আমি বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ৰ আমাৰ যি সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী লগতে সকলোৰে এই অনুষ্ঠানটো আমি আয়োজন কৰিছো ইয়াৰ মূল লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে আমাৰ যি যুৱ প্ৰজন্ম আজি এই বিশেষ দিনটো আমি যুৱ দিৱস হিচাপেও পালন কৰোঁ এই বিশেষ দিনটোত আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মক যাতে আমি এটা সংস্কাৰমুখী শিক্ষা তেওঁলোকক দিব পাৰোঁ সংস্কাৰমুখী এক যাত্ৰাৰ তেওঁলোক যাতে সংগী হওক এই গোটেই বিষয়খিনিক লৈ পেলাই আমি আসলতে বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় কাজলগাঁৱৰে আজি এই কাৰ্যসূচীটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ স্কুলত বৰ্তমান কিমানমান ছাত্ৰ আছে হয় ইতিমধ্যে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ বৰ্তমানলৈকে আমাৰ 400তকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰ্তমান আমাৰ বিদ্যালয়ত কেজি নাৰ্চাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই দশম শ্ৰেণীলৈকে প্ৰায় 400তকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ বিশেষ কথাখিনি হৈছে যে ইয়াত বিশেষত আমি সংগীত হওক নৃত্য হওক বা যোগ হওক এই গোটেই শিক্ষাসমূহক আমি আসলতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বিচাৰোঁ
আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি সৰ্বাংগীন উন্নতি হোৱাটোৱে আমি আচলতে কামনা কৰোঁ। আজিৰ দিনত ইয়াত অতিথি হিচাপে কোন আহিছে? আজি বৰ্তমান আমাৰ মাজত 4-5জন অতিথি ইতিমধ্যে উপস্থিত আছে। আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ADC মহোদয় শ্ৰদ্ধাৰ ৰিংখাং মুছাহাৰী ছাৰকে প্ৰমুখ্য কৰি SSBৰ পৰাও কেইবাজনো বিশিষ্ট অতিথি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আৰু লগতে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ যিসকল অভিভাৱক তেখেতসকলতো আছেই আৰু প্ৰায় 400তধিক যি ইয়াৰ বিদ্যালয়ৰ শুভাকাংক্ষী তেখেতসকলো উপস্থিত আছে। ছাৰ আজিৰ দিনত চাব গ'লে মানে বহুত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা স্কুল পঢ়ি থকা এণ্টি ছ'চিয়েল এক্টিভিটিছত ইনভলভ হৈ আছে, এইটো বিষয়ে কি ক'ব? হয়, আচলতে আমি এটা কথা আত্মানং সততং ৰক্ষ, আমি সকলো সময়তে নিজক ৰক্ষা কৰি চলিব লাগিব। আমি যদি দেশৰ যি উন্নতি সেই উন্নতি কৰিবলৈ হ'লে আমি সদায় নিজক ৰক্ষা কৰিব লাগিব। নিজক ৰক্ষা কৰিলেহে আমাৰ জাতিটো ৰক্ষা হ'ব, আমাৰ যি সভ্যতা সংস্কৃতিক এইখিনিও আমি একেলগে জাতিটো যেতিয়া ৰক্ষা হ'ব তেতিয়া আমি সভ্যতা সংস্কৃতি এই গোটেই বিষয়খিনি আমি এক খুব সুন্দৰভাৱে আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম। গতিকে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস দিনটোত এটা কথা আমি সকলোলৈকে ক'ব বিচাৰিম যে নিজেই সুৰক্ষিত হৈ থাকক আৰু নিজেই যেতিয়া আমি সুৰক্ষিত হৈ থাকিম, নিজেই যেতিয়া আমি সমাজ সৃষ্টিৰ বাবে অৰিহণা যোগাম, সিয়ে আমাক এখন সুস্থ সবল সমাজ গঠনত নিশ্চিতভাৱে ই এক সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব।